बड़ ने नुआ ले जा तुलबो बुझा ले के बुझा या के नहीं ए के चाची को ले चाची के भात तो नहीं करती है सरिया ये तो लंबा देख 6 इंच नहीं रे बेसी माने 1 फीट 1.5 फीट ये देखिए 1.5 फीट लंबा है। उंदरी तुल्ली उंदरी तुल्ली कल्ला तुलसी बिकते बसबी बाजार रे सते नहीं बिका बेकता तो खाते नहीं दीदी जे बोल बाजार ले जाए जाकर बिकछे नहीं बोलो ओई जे बड़ बड़ गातुल भरवा करला बनाओ भरवा करला बड़ बेके आलू देवी भीतर ना मसला दी करी आलू बुला करी करला आलू दिले छाना खाए करला तो अनेक আছে ওই যে বড় বড় গা लेते नहीं पैर से ले ले আমি তুলে দিছি अरे बाबा करला खाई खाई जरूर पिसाई जाबी सत्ते नहीं बुराई लगते हैं ले जाबी এই দেখটা থাম এই ধারে তুলিলে पक्षे এটা नहीं पक्षे घर अरे बनबे ওই ঘর উপরে কাই আমি দেখতে নাই পাচ্ছি এখন তো পাকা পাকা গাই আছে এইটার উপরে आगे 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 तक ये भी 4-5 किलो नहीं ओखार हो जाए 4 किलो कम हो जाए करला ना अंदर जूता ये देखिए कीचड़ वाला जूता नहीं दिख रहा है माजू माजू ये जमन जाए एको भारी जगह 30 किलो रकम हो गए ये देखिए इतना सारा सब्जी तोड़े हैं और भी है और तोड़ना है उठा भी नहीं पा रहे हैं देखा सामने ले देखा ये देखिए इतना सारा है चलो हाथ लगा ले कुंदरी आरो আছে ওই ধারে অনেক আছে ওই ধারে না এই ধারে না পাইরো না এই দেখো बसी तुलबो ये मन करছে घुमाई घुमाई
कोनो दिक्कत नहीं। मोहल कुड़ा वाल पकड़ लगते नहीं ना तो दो मजा लगती राख रे राख मोहल तो को दूर धरे हां ना एक खुला হবে বড় ছোট সব করবে মানে ছোট ছোট আর ভুজিয়া বেশি ভালো লাগে মিঠা মিঠা লাগে নাই তো ওগো বড় ভেক না हाँ तो बड़ भेक का हार लगी बड़ भेक আমি তো थोड़े खाते পারবো মানে एक एक दिन डेली चढ़ी कर देखते हैं तो ले तो एक तो सब्जी और ऊपर रखी खाते ऊपर के तो ऐसे ही नहीं जो कि नहीं नहीं और बुलावत तेरे को हाथ लगाई दे कहीं नहीं खोली छोड़ दे हाँ सब धरे खुली छे तो कोई बहिन ले जदिया सब बहिन के देखबो ओ नहीं सिरावे रांची के आसवन फोटो भाड़ा भी करू नहीं तो माने कि किनी गली तो खाई नहीं घरेर सब्जी आलादाई दिते बाजारेर कुंदरी खाते नहीं मन करे नहीं नहीं भालो लागे घरेर तोफारी माने दूरेर ले देखा ওই আর অনেক গাছ এই ভিতরে 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 আছে অনেক आराम से तुलबी तुली तुली बाकी कुंदरी देखी जाচ্ছে কি করে নামাবো না তুলতে তো রিং লাগছে না মানে তুলবার লোকটা বেশি রাখে তো কিছু নাই তুলবে তারা गाड़ी की এটা কোন দিকে ছাড়ি জিটি স্টেশন থেকে খাচ্ছি জিটি লোক লাগে তাহলে তো বেশি নাই খেতে হবে ভালো লাগে তো খেতে ভুজিয়া ইয়ার ভুজিয়া কি কোন দিন একদিন আমি মশলা দিই রোমা মিঙ্গুরি মিক্স হ্যাঁ বাইগন বাইগনও আছে দেখ তোলে তুলবি হলে দুটো আছে না দুটো বুড়াইছে পাছে দেখ লতাটাকে নাই কাটবি
উঠেও কুঁদরি আছে। সব ধারেই ফলিছে। এত বড় বড় নেনুয়া দেখিয়েই নাই, ইধারে আসিয়েই নাই তো। আরো আছে, বেশি বড় আছে। ছাড় ওটা, ওই ধারে আরো থাকবে আগে দিকে। এত লম্বা এটাও এক হাত হবে লম্বা। এক ধারে সাদা হয়ে যাচ্ছে, দোন ধারে দল ভাতটা, আর এক ধারে সবুজ। এটা ছোট আছে। আরো আছে ধারে, একটু বড় বড় আছে। কাটবো না? নাই কাটবো, কাট। ওই পেছন ধারেও আরো থাকবে। আছে ভাই, আছে। ছিঁড়ে গেল। ছিঁড়ে গেল, লতাটাও ছিঁড়ল না। ঠিক আছে, লে কত খাবি খা। नेनुआ गाई तो तोर आधा झोला हईल 6-7 किलो ना 9 किलो हुई है। হাওয়া জলে পড়িছে। পাকি যাইছে। হ্যাঁ পুরো খুব সুন্দর সুন্দর। হবে হবে। হবে হয়ে যাবে। আরো ছোট ছোট এরকম ধরে পড়িছে। এই দেখেন আর ঠেঙ্গাটা যে জল বর্ষায়
सकाम छेन झुंड होय छै जे झाड़ी कलमी सागर तुलबी 2-4टा तुलब बेसी नहीं देखाते नहीं छिलो अरे तो तुल छी बैगन है এই ঝাড়ির ভিতরে নাই দেখাচ্ছে কাম পাইবি ভাবছি এটা 10 की बेक माटी নাই পাইবি আমি ওই পেছন দিকে যাচ্ছি হ্যাঁ এই দেখ একটু গায়ে হবে 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 কি সঙ্গে রাঁধবি মাছ মাছ সঙ্গে ভেন্ডির সঙ্গে ভেন্ডি দিয়ে করিও ভালো লাগে আর ছোট মাছের সঙ্গে ভালো লাগে কাউরা শাক আর লাউয়াত শাকও আছে ডাহুক শাক হ্যাঁ বগলা শাক আর কাওয়া শাক রে কাওয়া শাক নাই কইলি কাঁটা শাক চড়ই গেল গেল পরে আমি দুটো করেছিলাম না আর এখন আমি হয়তো এখনো দুটো করি যা একদম বড় হয়ে তুল না যত তুলবি আর অত ইহা হবে পাহলি বেক পুরা শেষ করি দে আরো আছে ওইদিকে গাছ एक दिन रांधिए 2 दिन तो खाते थक खराब होगा टेंशन नहीं थकेगा एमनू खाते मन करे जे डॉग डॉग का वही तुल ये देखिए ये है डाहुक साग लौवत साग ये तो लंबा नहीं तुलना आगे आगे दिगर का डॉग का खाली तुल ये देखिए इतना जो पूरा झाड़ी दिख रहा है ये जंगल का लौवत साग का लता है डाहुक साग और की साग बोलन इधर तो की साग तो बोलन डाहुक साग लौवत साग लौवत लरवत लरवत साग भी बोलते हैं फूल होना चाहिए ওই যে উপর উপরে পঞ্চাতে না পারবি ওইদিকে যাবো যা পঞ্চাবি নাই পঞ্চাছিস উপরেও আছে অনেক আর দেখ তোর পেছন ধারে মাঠা গাছটা দেখি পালিস ওই শাক গাও ভালো লাগে কঞ্চি কঞ্চি পাতা গা সময় লাগবে हाँ काट ওই শাল গাছ উপরে একটা আছে দেখ দেখতে পারলিস মাঠা শাকের উপরে লতাটাকে পাঞ্জি পাঞ্জি জানা দেখাইল लौवत साग डाहुक साग
বনের জিনিস গা ঘরের বাগানে মিলছে নাই দেখ দেখি তোলে লগ্গাকে মিলিয়ে নাই। আর আমাদের খাতে লোক নাই। উপরে অনেক আছে, জিরোর ফুল গাছে পুরা ই করে দিবে, ঢাকাই দেবে কই করে তো কাটি করে হাঁটাই দিব। হবে এক মুঠাই ভালো লাগে। চাটনি তো বনবে, চাটনি নাই তাহলে সাথে ভালো বনে। হ্যাঁ কি দি করে যাবে পিঠা কি দি করে খালি পেঁয়াজ বেশি দিয়ে দে, হ্যাঁ তীখা করে দে আর বিলাতি। হ্যাঁ দেখ না কেমন কাদো হয়েছে গড়িয়া পুরা চপ্পল ডবল চপ্পল হয়ে গেছে। জুতা পরিছিস আমারও তো বাকি মজা লাগছে, চলতে ভালো লাগছে না? ভালো লাগছে একদম গদ্দাদার। এখন লাগছে যে আরো ছোট হয়ে গেছে, মাটির সঙ্গে খেল আসছে, মাটির সঙ্গে আরো মিলে গেলি খেল। আর অনেক বছরের বাদে কাদে সানাই হয়েছে। বিলে কাম করবিস তবে না সানাই হবি, বিল মিলবে তবে নাই দিয়ে। হইল সাফা হইল। আর ব্যাং শাক তুলবি না, ওই ধারে আছে তুলবি, চাটনি বানাবি। ব্যাং শাক ভালো সুন্দর দেখাচ্ছে না, সবুজ সবুজ। চাটনি খরার দিন থাকলে শুকালে না। হবে আটা ব্যাগ না আরো বড়া দিব। ওই বড়াটাকে পুরা নাই ভরালিস? ডিংলাটাকে তলে দি থাকলে ভালো হইতো না। ঠিকই আছে, তলে দিলেও বেশ, উপরে দিলেও বেশ, আছে যে ধরবে। কতদিন খাবি? এক সপ্তাহ। এক সপ্তাহ খানা গা লাগবে না থা। আর যত গা বাঁচবে না জমিনে ঢালি দিবি, তাহলে খারাপ নাই হবে। হাওয়া লাগবে খোলা খোলা। কি অমরুদ? কত গা তুললিস? আরো নাই তুললিস? নাই। কুন্দরি গা পাকতে পারে, নাই পাকবে, নাই পাকবে। বাকি বাকি কর বন্ধলে নাই পাকবে। দেখ তোর ডাহুক লউত শাক, তারপরে বেং শাক, কাউরা শাক, কাউরা শাক, কায়রা শাক, কাউরা শাক, पपीता, जाड़ा पपीता, बैगन, बेगुन, बैगन, বেগুন ভাজা খাবি। আর কেলা গা কেমন লাগবি রে? বেগুন ভাজা ইয়ার উপরে
तू ही खाबी केहू खाए चाहे नहीं खाए। 15 दिन घरे नहीं छिली ना ओई करी एत सब्जी हो जाई छे। देख 2-4टा रखी दे बस। नहीं ऊपर ऊपर का तोड़ो ना बस 4-6 गो बस। हैं ओहो हाँ काट पहले। देख बोराटा रो काही लादबी भर गया झोला। हाँ पुचकी छे पुचकी छे। धोरी थकबी धोरी थकबी। गाड़ी सीधा एक टुकु टान झोलाटा टान। एक मासेर सब्जी तो किनते नहीं होवे करे। हाँ बनलो और तोर बैग नहीं खे बैग नहीं आनिस। ठीक बाय।